guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Syekhuna Umrubbi Ruhina Al-Habib Idrus Al-Idrus, yang mudah-mudahan kita semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dan barakahnya, hasanatnya, maunahnya, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bala wal waba, khususnya penyakit-penyakit dan wabah-wabah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat selalu, amin ya rabbal alamin. Langsung saja biar enggak makan waktu. Sebelumnya guru kita bersama untuk memberikan ilmunya kepada kita. Alangkah baiknya kita meminta keberkahan juga sedikit daripada habaib kita yang baru pulang daripada Hadramaut, yaitu Al-Habib Salim bin Syekh As-Segaf, untuk kita mintakan 5 menit daripada nasihat beliau. Mudah-mudahan kita diberikan hasanat kebaikan daripada keberkahan ilmu beliau. Fa alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil Mustafa Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus dan Habib Hamzah Al-Idrus, dan juga kepada hadirin yang saya hormati. Amma ba'd. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi tema malam ini kita menceritakan tentang faedah-faedah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersabda kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau dia bersolawat 10 kali, maka Allah membalas 100 kali. Itu dikali 10. Barang siapa yang bersolawat 100 kali, maka Allah Ta'ala membalas dia dengan bersolawat 1000 kali. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shalla alayya qa'iman ghafarallahu qabla ayyajlisa wa man shalla alayya jalisa ghafarallahu qabla ayyaguma wa man shalla alayya man shalla alayya na'iman ghafarallahu qabla ayyastayqiza." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku dan dia dalam keadaan berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia sebelum dia duduk. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW sedangkan dia dalam keadaan berduduk, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia sebelum dia berdiri. Dan barang siapa bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia pengen tidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia sebelum dia bangun dari tidurnya. Jadi sholawat kepada Nabi ini tidak memerlukan ijazah dan tidak memerlukan amalan-amalan yang membutuhkan kepada ijazah. Karena ada seorang ulama berkata, yang insya Allah kayak begini maknanya. Daimus salata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqabuluha hatmun bila taraddudin fakullu a'maluna baina
baina qubuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, insyaallah kayak gini. Meneruslah kalian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti akan diterima amal ibadahnya. Karena semua amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala antara dua, antara diterima atau tidaknya amalan-amalan kita ini, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu pasti diterima kepada Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita yang sekarang berhadir di majelis Rasulullah Balikpapan, agar senantiasa mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling sedikitnya 100 kali. Karena sholawat inilah yang nanti memberi syafaat kita di hari kiamat. Jadi kalau kita bercerita tentang Rasulullah itu tidak ada habis-habisnya. Sifat-sifat Rasulullah SAW itu semuanya bagus, indah. Bahkan bagi yang mendengarkannya dengan hati yang hadir dan hati yang khusyuk akan mendapatkan ketenangan zahir dan batinnya. Inda dzikril ulama tanzilur rahmah wa kaifa inda dzikrus salihun tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Ketika diceritakan tentang orang-orang baik, Allah Ta'ala menurunkan rahmat-rahmatnya, dan bagaimana kepada orang yang paling baik di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka tidak diragukan lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan dan bahkan mungkin menghujani rahmat-rahmatnya di dalam majlis yang disebutkan nama Rasulullah SAW. Banyak orang yang di luar sana duduk-duduk nggak jelas, bahkan ada yang di kafe nggak jelas duduk-duduknya. Tapi orang yang hadir di sini ini, yang berkumpul di sini ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menuntunnya dengan supaya dapat barokah majelis-majelis ini. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan sebelum kita mati, semoga kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna bihabibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna bihabibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna bihabibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini aja yang perlu ulun sampaikan. Kalau ada salah perkataan atau perbuatan ulun mohon dimaafkan. Wassalatu wassalam. Syukran, jazakumullah khair. Ahsantum ya Habib, Masya Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang diucapkan di dalam doa beliau. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mari yang megang handphone sementara ditutup handphonenya. Yang lagi ngobrol jangan dulu ngobrol, karena tidak selalu kita bisa bertemu dengan beliau-beliau ini, ulama besar daripada Hadramut. Beliau ini satu letting dengan Al Habib Umar bin Hafid, satu angkatan. Ya. Jadi mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan memberikan kita manfaat yang baik, manfaat yang kita bisa bawa untuk keseharian kita, manfaat yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu kita mintakan kepada Al Habib Idrus bin Abdullah Al Idrus, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Ketua Majelis Rasulullah kita Al Habib Muhammad bin Husain Al Idrus, fa'alaihima falyatafaddal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi bina'matihi tatimmu salihat.
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وإمام القادات وآله وأصحابه الثقات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الميقات. أما بعد، التحية تحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين اللهم آمين. الحمد لله على هذا المجلس المبارك. والآن الوقت ضيق وقصير جدا، سنلخص ما نطمح ونسعى لإيصاله لأنفسنا أولا ثم لكم في بعض النقاط، فنتمنى التوفيق في حسن الإلقاء والتوفيق في حسن الاستماع. ينبغي للمستمع أن يركز على الكلام، ولا أفضل من أن يسجل كل ما يستفيده بالأوراق والأقلام، وأن يترك كثرة النظر إلى الجوالات، خصوصا أثناء قراءة القرآن أو الجلوس في مجالس الموالد والصلوات. بهذا يحسن له البركة والفائدة. Beliau setelah memulai dengan hamdalah dan salat kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga beliau mengatakan, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, berzikir bersama-sama baca salat Nabi Muhammad SAW, walaupun waktunya sempit karena sebab corona dan sebagainya, tapi insya Allah beliau berharap mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat menjadi sebab taufik dan hidayah bagi kita semua. Dan beliau juga meminta kepada kita semua agar fokus memperhatikan yang insya Allah akan beliau sampaikan nanti, dikurang-kurangi melihat handphone atau ngebalas WhatsApp dan sebagainya, khususnya waktu mendengarkan bacaan Al-Quran, bacaan surat Nabi Muhammad SAW, atau di majlis-majlis maulid seperti ini. أولا الحمد لله، نحن في كل زيارة لإندونيسيا أو لماليزيا أو لعمان أو لأي بلد نخرج إليها نحاول أن نضع ذكر معين أو فائدة علمية معينة نعمم بها جميع المجالس، ثم نتكلم على الكلام العام المفيد المتنوع. هذه السنة وبسبب البلاء الذي عم المسلمين، هذه سنة 2020 هذه سنة حارة جدا، سنة عم فيها البلاء كثير، ربما لم يسبق للعالم ولا للبشرية ولا حتى للمسلمين أن ابتليوا في سنة من السنوات بمثل ما حصل من الابتلاء في هذا السنة. فقد ابتلي المسلمين وغير المسلمين، ابتلوا بانهيار في الاقتصاد، ابتلوا بالأمراض وخصوصا كورونا، ابتلوا بالوباء، ابتلوا بإغلاق الأشغال، ابتلوا بإغلاق السفر. المهم حصلت في هذه السنة ابتلاءات كثيرة، ولا يحصل الابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولا يخرج من السماء إلا بسبب عمل في الأرض. خذوها قاعدة هذه لا ينساها الإنسان أبدا، لا يخرج شيء من السماء من البلاء إلا إذا كان له عذر أو مستجيب أو سبب من الله سبحانه وتعالى ينزل هذا البلاء على هؤلاء الناس فيردهم إلى الطريق. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ظهر البلاء ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Kemudian beliau mengatakan biasanya beliau keluar setiap tahun untuk ke beberapa negara, salah satunya Indonesia, Malaysia dan sebagainya, untuk menyampaikan ajaran atau berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi khususnya di tahun 2020 ini, Masya Allah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala yang begitu besar, bukan cuma untuk kaum muslimin tapi untuk orang non muslim sekalipun. Bahkan kata beliau juga mengatakan bahwasanya bala tersebut tidak Allah turunkan kecuali sebab perbuatan manusia sendiri. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, telah tampak kerusakan di muka bumi ini karena sebab campur tangan manusia.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يخرج من بيته، هذه الفائدة، الكلام المقدم على هذه الفائدة، انتبهوا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له الملك أو يقال له: كفيت وهديت ووقيت. يقال له: كفيت وهديت ووقيت. كفيت البلاء، وقيت المرض، حفظك الله من الحوادث، حفظك الله من الكورونا، حفظك الله من الفقر، حفظك الله من الحوادث والصدمات والمشاكل والحسد والجن والشياطين. أيضا هديت. كيف هديت؟ يعني هديت إلى مجالس الخير، هديت إلى مجالس التعليم، هداك الله بأعمال الصالحات، أبعد الله عنك المعاصي. كل هذا السر في هذا الدعاء البسيط. أيوة، في هذا الدعاء البسيط. هذا دعاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، كلامه كله حق صلى الله عليه وسلم. هكذا. فهذه السنة ارتئينا وأحببنا أن نذكر المسلمين والناس بهذا الدعاء وبهذا الحديث حتى يحصل لهم من الله الحفظ. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang keluar rumah membaca bacaan tersebut, maka malaikat mengatakan kepada orang tersebut, kufita wa ukita, engkau dicukupkan oleh Allah untuk rezekimu hari ini dan engkau akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari segala macam musibah, baik dari yang nampak ataupun tidak nampak. Apalagi khususnya zaman sekarang ini, zaman penuh bala, corona sekalipun insya Allah tidak akan mendekati kita semua. Dan yang terakhir kata Nabi, wahudita, dan kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah bagaimana? Allah akan menjaga langkahmu agar kamu menuju tempat-tempat majlis khair seperti ini. Ini yang mengatakannya adalah Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau Allah sifati dalam firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak mungkin mengucap sesuatu menurut hawa nafsu beliau, melainkan semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. ذلك أيها الأخ المسلم، إذا خرجت من بيتك علم أولادك وزوجتك هذا الدعاء واكتبه في السيارة حتى ترجع إلى بيتك وأنت فرحان ومسرور وفي خير. Maka wajib bagi kita semua sebagai kaum muslimin dicatat doa tadi itu, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Kita ajarkan kepada anak kita semua, kita catat, kita hafalkan, kalau perlu kita tulis di mobil. Jadi setiap mau naik mobil atau motor kita baca dulu, biar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أيها الإخوان، إنما تأتي المصائب والمشاكل من المعاصي. دعونا نتكلم عن سبب المشاكل التي نحن فيها. كلنا عندنا مشاكل. نحن بعضنا يعاني من المشاكل في الرزق، بعض يعاني من المشاكل مع زوجته، البعض يعاني من المشاكل في شغله، البعض عنده مرض. كل المشاكل التي تصيب الإنسان إنما هي تأتي من المعاصي. إذا ابتلي الإنسان بالمعاصي احتوشته الشياطين، أي أحاطت به الشياطين، وصار هذا الإنسان مسكين. الحماية عنده ناقصة، يحتاج إلى حماية تحميه، والحماية تذهب من الإنسان عندما يبتلى بالمعاصي. Kita semua sekarang memperhatikan bahwasanya setiap dari kita memiliki masalah-masalah, baik masalah tentang rezekinya, perjodohannya, rumah tangganya, atau apapun itu semua. Setiap dari kita pasti memiliki masalah-masalah, dan masalah itu semua sebab utamanya adalah karena sebab kemaksiatan kita kepada Allah. Ketika kita bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan syaitan mendekati kita semua, sehingga syaitan akan menggoda kita, mengiring kita untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kita butuh untuk perlindungan lagi, kita butuh untuk penjagaan dari Allah yang lebih kuat lagi. والإنسان إما تحرسه الشياطين وإما تحرسه الملائكة. ما في حاجة في النص هكذا. ما في 10 شياطين يحرسونه و10 ملائكة يحرسونه. إما شيطان يمشي معك وإما ملك. صحيح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى يجعل لكل إنسان 10 من الملائكة يسمون من؟ الحفظة، يحرسونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. 10 ملائكة، 10 ملائكة يحفظونك من أمر الله. لكن إذا أنت كنت عاصي، إذا جاءت الشياطين تذهب الملائكة، أنت حر
أنت بكيفك، إما تأخذ حراسة ملائكة وإما تأخذ حراسة شياطين. Kemudian beliau mengatakan setiap manusia itu Allah Subhanahu bukan Allah membiarkan 10 malaikat kemudian 10 syaitan menggoda kita, kemudian 10 malaikat membisikkan bukan. Tapi Allah memberikan kepada kita semua 10 malaikat untuk menjaga kita yang dinamakan oleh Allah Al-Hafadhah. Tugas mereka untuk menjaga setiap manusia, setiap individu. Akan tapi ketika kita semua bermaksiat, maka malaikat akan pergi dan syaitan yang akan tetap bersama kita. Jadi kita antara dua pilihan, berjalan bersama malaikat atau bersama syaitan. شوفوا سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث، أبو بكر الصديق الخليفة الأول، عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، عثمان بن عفان الخليفة الثالث، عندما يذهب إلى بيت الخلاء إلى قضاء الحاجة، قبل أن يدخل إلى أماكن قضاء الحاجة أماكن نجسة، الأماكن النجسة تجتمع فيها الشياطين، يخرج رداءه هكذا سيدنا عثمان بن عفان ويقول للملائكة الحفظة اجلسوا هنا حتى نرجع من قضاء الحاجة. سبحان الله، كأنه يشاهدهم. أيوة، الأولياء والصالحون يشاهدون الملائكة، أيوة يشاهدون الملائكة. فكيف سيدنا عثمان بن عفان المبشر بالجنة؟ Sebagaimana yang diceritakan bahwasanya orang-orang soleh ini dapat melihat malaikat yang 10 atau al-hafadhah tadi. Di antaranya adalah khalifah yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Diriwayatkan bahwasanya beliau setiap mau masuk ke dalam kamar mandi, itu sebelum beliau masuk kamar mandi beliau membentangkan sorban